এটা দেখুন আমার খোপরাখোল যাবার রাস্তা সেটা ধন্ডামুন্ডার খোপরাখোল যাবার রাস্তায় কেড়ে বড় শুকা গছটি আছে। দেখুন এটা আমার যেন বেলজিওর ন বড়ে শুকা গছটি আছে। এটা এই গছকে কেন্দ্র প্রশাসক আসি এটা কাটবার কথা, কারণ জায়গায় কেতবে লোক মানে আউথবে এই গছটা পড়িযা পড়িগলা পরে আপন মানে আইবে জনে খনিয়া খবরা হেলা পরে আইবে, কিন্তু আগলে এই গছকে কাটি দেবার কথা যেটা কি বহুত শুকা গছটা বড়েটা কে চালি চুলা করে আউথবা মানে বাটে পড়িযা। মুই অনুরোধ করছে আমার অগ্নিশর্ম বাহিনীকে আসিকি যেন বারজোর আমার হনুমান মন্দির পাখে এটা টিকে ছাড়ি করে বারজোর পাখে এটা আছে, পুলিয়া পাখে আছে, আসিকি এটা কেন কাটি দেবে সেটা ব্যবস্থা করুন। কাজ কাজে কেন লোক আউথবা মানে কেন লোকটে উপরে পড়া কেন যার কেন গাড়ি উপরে भी পড়ি যাই পারে যেটা আছে এই গছটে আপন মানে দেখুন এই গছ কেন্দ্র কাটবে সে ব্যবস্থা করে প্রশাসক জলদি কাটি দেউন। কেতবে পড়িযা কেন লোক পহলা আমি তুরন্ত তাকে কাটি দেবার কথা, কারণ জায়গায় কেন লোক অসুবিধা নি हो जानले कि नहीं। तो आसिक केना काटी देवार कथा जल्दी काटबार का व्यवस्था करूँ और नहीं तो आम अग्निशम बाहिनी आसिक ये काटी दे पारे मैंने के लोग तमाम नहीं पड़बार आगलू काटी देवार कथा, कहीं के लोग पड़ीगला मरीगला आसिक काम देवा पहला इताके देखुन आसिक काटी दून बड़े गोष्ठी यहाँ मैं अनुरोध करूँ आम प्रशासक और इनर लोक मैंने कौन ये काटी देवार कथा केते केन गाड़ी मोटर एक पड़ीजा। तो इतार व्यवस्था करूँ और आज ये काटी कुटा दून इटा आमर मंदिर हनुमान मंदिर सामना पाखे टिके याड़के टिके मेन रास्ता रे इटा अच्छे बड़े गोष्ठी इटा सुखाटा इटा काटबार का तुरंत व्यवस्था करूँ। बोले के लोग जो आउे मोटरसाइकिल गाड़ी वाले भी पड़ी का उपरे तापर पड़ा पड़े किए खड़िया खबरा आवा पचे आए कहाँ काम दवा पहला इटा के काटबार व्यवस्था करूँ। धन्यवाद ये काटी दूँ।